तुसा सारियां दा आवने ते बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुसा सारियां बाबरकत महफिल शिरकत फरमान ते जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस वक्त बरसगीर पाको हिंद दे विच नवा इस्लाम दाखिल होना पिया, हिंदू कफरान की तादाद बहुत ज़्यादा ही, मुसलमानों की तादाद बहुत कम आई, ते जेड़े साडे अकाबिर है, असलाफ है, उन्हें सोचा कि असी भी कुछ ऐसा करिए ताकि ये ना होवे कि असीडे जिस टाइम लोग फौत होने असीडी फौतगियां ते भी हिंदू वाली रस्म शुरू हो बने। असीडे असलाफ जेड़े उन्हें सर जोड़ के बह गए, उन्हें मत ये आख्या कि जिस टाइम असीडा को बंदा फौत हो सी, 40वां हो सी, उदा कुल शरीफ हो सी, ध्याड़ा हो सी, साल तो बाद जिहड़ी बरसी होनी, जुमरात आसी, ओ जिस टाइम भी आसन असी एक काम कर सां कि कुरान दा खत्म कर सां, लोग तशरीफ ले आसन, असी उन्हें दीन सिखा के टोर दे सां, ओ उन्हां दे वास्ते ज़्यादा बेहतर हो सी बनिस्बत इस दे कि असीडे जेड़े लोग हैं वो हिंदू वाली रस्म अपनाना शुरू कर दें। इस वास्ते दर हकीकत ये मकसद यही है ये महफिल सजावण दा कि जितने भी लोग आवन उन्हें उलमाए दीन जेड़े वो इलम सिखा के टोर देवन ताकि अगली महफिल तक वो उन्हां दे ज़हन याद रहे। कारी जमील नयाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्हें बहुत ही मुफसल गुफ्तगू फरमाई। इस वास्ते तुसा सारे दोस्तों की गुजारिश है कि जेड़े उलमाए दीन असीडे होवन उन्हां दी इज्जत दिल नाल और एहतराम कीता करो उन्हां दा, क्योंकि ये असीडे इमाम भी हैं, असां इन्हां दी इक्तदा करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि असी ये असीडी ख्वाहिश दिल दी होनी कि इमाम जेड़े होवे वो असीडे ताबे रहन, जबकि होना नहीं चाहिए। इमाम दा असां ताबे होना चाहिए। इमाम असीडी हर जगह ते असीडी रहनुमाई करें। अल्लाह ताला इन्हां दा सारा अमल कबूल फरमाए। मैं कुछ मटीरियल गिन के आया, डॉक्टर काजी सिकंदर साहब ने भेजा तो सारे दोस्तों वास्ते, वो महफिल तो बाद तकसीम कर दिता वैसी खाने तो बाद, और कुछ मेरी अपनी काविश है क्योंकि नासिर साहब गुजारिश की थी कि जितना भी मटीरियल लैके आ सके तुम गिन आवे, ताकि जमील नयाब साहब ने बहुत अच्छी तकरीर कर दी, गुफ्तगू कर दी थी, कुछ अल्फाज मैं भी बोल रहा, लेकिन मुमकिन है इस महफिल तो बाद ही इसमें भुल बने इंसान का ज़हन है कुछ होना। लेकिन अगर थोड़े को लिखे हुए फॉर्मेट मौजूद हो सी तो उम्मीद बड़ी कि तुम रोजाना भी एक पढ़ने रहे हो तो इंशाल्लाह बहुत सारिया चीज़ा जी ज़हन हो वैसे। हजूर अलैहिस्सलाम को एक शख्स आया, उस पूछा कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन दा के हक है कि औलाद दे होते, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ओही तेरी जन्नत भी है ओही तेरी दोज़ख भी है। मतलब ये है कि अगर असी वालिदैन दी इज्जत कर सां तो अल्लाह ताला उहदे बदले च असां जन्नत नसीब करे सन, लेकिन अगर असी उन्हां दा एहतराम ना कर सकने, उन्हां दी गुस्ताखी करें तो बस असां सोचना चाहिए और फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ताला माफ फरमाया व जहन्नम जेड़ी वो असीडी मुकद्दर है। उस तो बाद हजूर अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक शख्स आया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस आख्या कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वालिदैन टुर वजन तो ऐसी केड़ियां नेकियां कि मैं करा तो सवाब उन्हें मिले। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल ऐन तू उन्हां वास्ते दुआ और इस्तगफार की कर, जिस टाइम वो फौत हो वजन तो तेरे ज़हन च होना चाहिए कि जिंदगी दे विच मेरे वालिदैन केड़े केड़े बंदे ना केड़े केड़े वादे कीते हुए है, उन्हां वादियां तू पूरा कर, ये भी उन्हां दी नेकी दा सबब बन सी। उस तो बाद जेड़े वालिदैन दे दोस्त हैं उन्हां दी इज्जत तकरीम इस तरह की कर जिस तरह तू अपने वालिदैन दे करे ना। अगर वालदा उन्हां दी ज़ाहिरी गल जिंदगी दे विच कोई सहेलियां हो सन तो उन्हां दे नाल इस तरह पेश आ जिस तरह तू अपनी वालदा ना पेश आना रहा। अगर तेरे वालिद है तो ज़ाहिरी गल है जिंदगी दे विच उन्हां दे दोस्त बहुत सारे हो सन, उन्हां दी फौतगी तो बाद उन्हां नाल इस तरह पेश आया कर जिस तरह तू अपने वालिद नाल पेश आने, तो यकीनी गल है कि इधर भी नेकियां दा सवाब उन्हां मिल सी। उस तो बाद अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ओ रिश्ते जेड़े तेरे वालिदैन दी वजह तो तेरे नाल है, वालिदा दे रिश्तेदार नानके हो गए, वालिद दे रिश्तेदार दादके हो गए, तो इन्हां भी अपना तल्लुक जेड़ा वो मजबूत कीती रखा कर, इदी वजह तो भी अल्लाह ताला जरूर ता सवाब अता फरमासी। उस तो बाद अल्लाह ताला कुरान मजीद विच फरमाने कि अपने वालिदैन दे अगे उफ तक भी ना कीती करो, तो एक उफ बहुत छोटा लफ्ज सब तो आखिर, इस तो उत्ते तुसी वेख लो कि अगर उफ भी असी वालिदैन अगे नहीं करना तो क्या असी वालिदैन अखा विखा सकने, क्या असी वालिदैन मार सकने? अल्लाह ताला माफ करे, ये जे काम तो असां बाज आना चाहिए। उस तो बाद नमाज की ताकीद सारे दोस्त कोशिश की करो कि नमाज जी वो जरूर पढ़ी करो। कोशिश ये करनी चाहिए कि असां जमात ना नमाज पढ़नी चाहिए, जिथे भी असी मौजूद होवां 2-3 बंदे जिथे ही शामिल हो जाए नमाज पढ़ा लई करो, जमात जरूर एहतमाम किया करो। जरूरी नहीं कि अगर मस्जिद बहुत दूर है उत्थे बंदा नहीं आई सकना तो अपने घर के कमरा मखसूस करके भी बंदा नमाज जड़ा वो जमात ना पढ़ी करो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रवायत जाना कि बा जमात नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने तो 25 गुना अफजल है। इस वास्ते असां इन सारी गलत अमल करना चाहिए और सुन्नत जेड़े नबी अलैहिस्सलाम दे उन्हां ते भी अमल करना चाहिए। और दाढ़ी हजूर अलैहिस्सलाम दी बहुत प्यारी सुन्नत है
اسا درگزر نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ تو سنت فرض نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھے حضور علیہ السلام دے کول ایک شاہ ایران دا قاصد آیا، دو قاصد ہے، وہ پیغام لے کے آیا تو حضور علیہ السلام وہ کھبی سائڈ دباون، حضور علیہ السلام سجی سائڈ تے اپنا چہرہ انور کر لون، وہ سجی سائڈ تے آون، حضور علیہ السلام کھبی سائڈ تے چہرہ انور کر لون۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی کیوں کریں ہو؟ تو انہوں نے کہا تسی اپنی حالت ویکھ کے آئے ہو کی کون کر گیا، تسی تو چٹ کر شیو کر کے آنے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ دے نبی اساڈا جڑا شاہ آوے اساڈا بادشاہ آوے اس حکم دیتا ہے کہ تسی اپنی شیو کر کے رکھی کرو۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے قاصدو یاد رکھو میرا جڑا اللہ اس میں داڑھی دا حکم دیتا ہے، اور داڑھی کیسی سنت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سارے دے سارے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سارے نبیوں دی سنت ہے، اس واسطے اساں تے عمل کرنا چاہیے۔ سنت ایک اور گل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا شخص 12 رکعتاں دینی سنت ادا کرے سی تو اللہ تعالیٰ ادا ایک جنت گھر تعمیر کرے سن۔ وہ سنتا کیڑیاں؟ فجر دیاں 2 سنتاں فرض تو پہلے، زور دیاں 6 سنتاں 4 فرض تو پہلے، 2 بعد چو فرض تو، اس تو بعد مغرب دیاں 2 سنتاں اور عشاء دیاں جڑیاں فرض تو بعد دیاں 2 سنتاں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایک کوئی بڑا بندہ اہتمام کرے سی تو اللہ تعالیٰ جنت وچ ادا گھر جڑا تعمیر کرے سی۔ اس تو بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن اگر ایک بندہ غسل کرے نا جمعے دی تیاری واسطے اور اپنے جسم تے تیل ملے نا، اور اگر اس خوشبو میسر ہے وہ خوشبو لینا، اور جمعے دی تیاری جمعے واسطے مسجد ٹر کے بہنا، اور مسجد جس ٹائم داخل ہونا اگر 2 بندے تنگ ہو کے بیٹھے تو انہاں سائڈ تے کر کے انہاں دے وچ نہیں گھسنا، اور ایک سائڈ تے بیٹھ کے جتنی وہ نصیب وچ ہونی وہ نفل نماز پڑھنا۔ اور جس ٹائم امام صاحب خطبہ دے رہے تو خطبہ بڑے سکون نہ پیار نہ سننا، خطبے دے دوران کوئی گل بات نہیں کرنا۔ تو یاد رکھو اس جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ جڑا وہ بخش دے سی۔ اس واسطے اساں جمعے دی جڑی فضیلت انہاں دے بھی بارے سوچنا چاہیے۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کل چونکہ ایک وبا آئی ہوئی، وائرس آیا ہوا، وہ دی وجہ تو ہر بندہ ڈریا ہویا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح دے ٹائم تے 3 دفعہ پڑھ سی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اللہ تعالیٰ او دا پورا دن جیڑا او خیریت نہ گزرے سی، کسی مصیبت تو ساں بچائی رکھ سی، اور اگر کوئی بندہ شام دے وقت پڑھ سی تو اللہ تعالیٰ صبح تک او دی حفاظت فرمائے سی۔ اس واسطے اساں اے اگر کلمات اے سارے رسول تک پہنچ ویسے انشاءاللہ کھانے تو بعد اے سارے تسی گھر ون کے پڑھے اور عمل کرنے دی بھی کوشش کرے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جیڑا بندہ مغرب دی نماز تو بعد 7 دفعہ پڑھ سی اللہم اجرنی من النار، اور اگر صبح تک اس دوران او دا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اساں جنت جگہ تا فرمائے سن، جہنم دی اگ تو بچے سن۔ اور اگر کوئی بندہ فجر دے ٹائم تے پڑھنا تو پورے دن وچ اگر او کسی ٹائم انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اساں جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے سن۔ اس واسطے اور اے میں سوچدا میں چھوٹا جہاں سے حدیث ماں کیوں یاد ہے کہ بابا جی فضل محمود صاحب، وکیل فضل محمود صاحب اسی ڈھوکر تے گیا، انہاں مغرب دی نماز پڑھائی تے اسی تو 3 بندے ہیں تے جماعت بھی انہاں ہی کرائی تے مغرب دی نماز تو بعد انہاں حدیث دسی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں جنت جگہ عطا فرمائے جنہاں قیمتی حدیث اسے تک پہنچائی۔ اس تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس ٹائم تسی رفع حاجت واسطے جاؤ تو دعا پڑھ لے کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور سوڈا جس ٹائم تسی رفع حاجت واسطے ونجو سوڈا منہ بھی قبلے نہیں ہونا چاہیے اور سوڈی کنڈ جیڑی وہ بھی قبلے نہیں ہونی چاہیے۔ اساں سارے منہ دا بالکل پتہ لیکن کنڈ دا بعض اوقات اساں دوستانی پنتا ہوگا، اسی احتیاط نہ کریں نے۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہ منع کیتا، نہ سوڈا منہ ہونا چاہیے قبلہ اور نہ سوڈی جیڑی کنڈ ہے وہ قبلے دی طرف ہونی چاہیے۔ اس واسطے اگر اساں کم علمی دی وجہ تو گھر دے وچ جڑے اسی ٹوائلٹ بنائے او دا اگر کوئی ایسا رخ ہو گیا کہ اسی یقینی گل ہے اسی رخ جڑا وہ قبلے تو نہ کریں اپنا، لیکن اگر کنڈ دا کوئی ایسا ہے وہ اسا لایا ہوا فنکشن کہ کنڈ جڑی اسی ڈی ہونی پئی تو اگر اسی جیب وچ وسعت ہے تو اساں اگر اسی تبدیل کر دے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے رزق وچ مزید اضافہ فرمائے سی۔ اس تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ حضور علیہ السلام سنت ہے کہ جس ٹائم وہ راتی بستر تے بہنے ہیں سونے واسطے تو وہ اپنا بستر خود چھنڈینے ہیں، چھنڈ کے 3 کل آخری پڑھنے ہیں، اپنے 2 ہاتھ ہی ملا کے پھوک مرنے ہیں، پہلے پورے چہرے تے مرنے ہیں، بعد سر تے مرنے ہیں، بعد جسم تک جتھے آسانی نہ پورے ہاتھ وائیں سکے نا تو وہ اپنا جڑا مرنے ہونے ہیں ہاتھ پھرینے ہونے ہیں، اور یہ عمل 3 دفعہ کرنے ہونے ہیں۔ اور سونے تو پہلے حضور علیہ السلام فرمایا کہ اگر تسی آیت الکرسی پڑھ لیسو تو صبح تک ضرور شیطان جڑا اس دی حفاظت کرے سی۔ تو دیکھو حضور علیہ السلام کا کتنا پیارا فرمان کہ 3 کل پڑھن لگے اور آیت الکرسی پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ 5 تو 7 منٹ لگنے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ اگر کوئی بندہ باوضو سہم ویسی تو یقیناً پوری رات جڑا او دی روح ہے او عرش معلی دا طواف کرے نہ رہے۔ یہ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری دا کشف المجوب کتاب وچ فرمانے۔ اس وقت اساں عمل کرنا چاہیے۔ بس 2 منٹ اور میں چھوڑے گی سا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
بلکہ قرآن مجید ایک آیت ہے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 279 کہ اے لوگوں سود تو باز آ جاؤ، سود تو باز آ جاؤ، اگر سود تسی کھاونا پیونا دیونا نہ چھوڑے نے تو یاد رکھو کہ وہ تسی اللہ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ. تسی یہ یاد رکھو کہ اسی ایک چھوٹے جے وائرس دا مقابلہ نہ کر سکنے پہ، اور جس ٹائم اسے مخالف اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ ونجے پوری دنیا ایک سائڈ تو ونجے اور یہ دو ہستیاں ایک سائڈ تو ونجے تو کیا پوری دنیا جس سکنی؟ ناممکن جی گل. اس واسطے اساں کوشش کرنی چاہیے کہ اس برائی تو بچیے، کیونکہ ویکو اسی زیادہ تر اسے دوست احباب بزرگ جڑے نے اسے علاقہ جڑا یہ فوج نہ وابستہ ہونا، فوج بہترین طریقے نال اسی رزق کما کے آنے روزی کما کے آنے حلال دی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جس ٹائم اسی ریٹائر ہو کے اسے بزرگ دوست احباب آنے یا کسی بھی ہور محکمے چو ریٹائر ہو کے آنے یا دکاندارن یا زمیندارن تو انہاں اسی اگو گھیر گنے کہ یار تو اگر فلانی قومی بچت پیسہ 10 لاکھ جمع کرا دے تو 10,000 مفت دا مہینہ ملنا راسی. لیکن یہ دیکھو کہ اللہ نے کتنی سخت وعید فرمائی، اور یہ یاد رکھو کہ اے وعید جڑی مرکزی قومی بچت پیسہ رکھنے ہو بینک چ رکھنے ہو کسی دوست احباب کو رکھا کے کو پروفٹ گنے پہ ہو تو یہ دیکھو کہ اللہ نے زنا اسڈے سامنے بھی کتنا برا اسی زنا برا سمجھنا، اور اللہ نے بھی بڑی وعیدہ سنائی زناتے اور حضور علیہ السلام نے بھی، لیکن کسی گناہ تے اتنی سخت وعید نہیں سنائی اللہ نے کہ میرے نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ، صرف سود تے سنائی گئی. اس واسطے اساں اے جے برے کام تو اور اس بری تو بچنا چاہیے. ویکو اسی ساری زمیندار اگر 10 لاکھ دی بجائے بینک چ رکھاواں 10,000 پروفٹ گنا 10 لاکھ دے بندہ جانور گن گنے تو تسی میرے تو زیادہ تجربہ کار ہو بہتر ہو تو اساں مہینے دا کتنا پروفٹ ہو سی. اللہ تعالیٰ وہ برکتہ بھی عطا فرمائے سی. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ایک حدیث میں سنا دیواں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ سود کھینا دینا کھوینا تو یاد رکھو کہ او دے 70 گناہوں چو سب تو چھوٹا گناہ ناراض نہ تھوائے. حضور علیہ السلام دی حدیث ابن ماجہ دی 2274 نمبر حدیث 2274 حدیث نمبر دے وچ حضور علیہ السلام نے فرمانے کہ یاد رکھو سود دا سب تو چھوٹا گناہ ہے کہ بندہ اپنی حقیقی ماں دے نال نکاح کرے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ سب تو چھوٹا گناہ ہے تو بڑے کتنے ہو سے. اللہ تعالیٰ اسڈی مدد فرمائے. اس بعد ایک میں کاغذ لے کے آیا یہ میں سو قرآن مجید دی معلومات بھی دی دیتی ہیں کتنے سپارے صورتاں منزلاں اور منزلہ دی میں سو ایک بڑے آسانی دس دیواں کہ حفاظ کرام بیٹھے کہ 7 منزلان قرآن مجید دیاں اگر انہاں تقسیم کیتا جائے تو غالباً حفظت 4 سپارے آنے ایک منزل تقریباً 4 سپارے آسے. تو اسی کوئی شک نہیں کہ جڑا اسی ختم اکٹھے کریں نا یہ بھی بہت اچھے. میں انہاں تے یہ تنقید نہ کرنا چاہنا لیکن اساں یقین نہیں ہونا کہ کون کتنا باری پڑھا. ممکن ہے 3 باری کلو واللہ وحد آ کے سواگ دے بھائی ختم قرآن مجید دا. تو یہ بہترین طریقہ اگر گھر دے 4-5 فرد ہیں 4-5 فرد ہیں تو روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھیں تو ایک منزل بنڈی. تو میں دی کیلکولیشن کی تھی نہیں کہ اگر شوال تو لے کے اگلے رمضان تک ایک بندہ بھی روزانہ پڑھنا رہے قرآن مجید تو یقین کرو 50 ختم بننے. اگر گھر دے وچ ایک منزل پڑھی ونجے تو سال تو بعد اسی والدین دا ختم پڑھاویے تو وہ 50 ختم اسے گھر دے وچ اکٹھے ہو سکنے اور ایک سپارہ اساں سارے آنا. حضور علیہ السلام دی حدیث مبارک دی کتب بھی شامل ہیں. اساں پتہ ہونا چاہیے کہ اسڑے اہل سنت و جماعت دے نزدیک مستند ترین جڑی کتاباں او کتنی ہیں انہاں دی تعداد کتنی انہاں دی وچ کتنی حدیثاں درج ہیں او ساریاں اے دے وچ شامل ہیں. اس بعد حضور علیہ السلام دا فرمان ہے درود شریف اساں پڑھ کے رکھنا چاہیے ہر وقت کہ جڑا بندہ درود پاک پڑھنا او دے 10 او دے رحمتاں نازل ہونیاں 10 گناہ او دے معاف ہونے اور 10 جڑے او دے درجات بلند ہونے. اس واسطے اساں سارا انہاں چیزاں تے عمل کرنا چاہیے. آخری گل اسڑے ایک دوست ہے جی بلکہ اسڑے ایک استاد ہے وہ اسڑے تے سوال کرنے ہیں وہ سڑے تے بھی آئی سوال ہے. وہ سوال ہے کہ جس ٹائم بندہ او دے والدین فوت ہونے سب تو زیادہ دکھ کہاں ہونا جی. والدین فوت ہونے تو سب تو زیادہ دکھ کہاں ہونا. جس ٹائم بچی دی شادی ہونی او دی نکاح تو پہلے سب تو زیادہ فکر کساں ہونی بچی دی مستقبل واسطے ماں باپ. اسڑے استاد کو اساں جواب دینے ہونے ہیں کہ بچوں یاد رکھو کہ ایک بندے مومنہ اتنا علم تو یار ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ جس ٹائم والد فوت ہوئے تو بچہ اپنے والد دا خود جنازہ پڑھاوے والدہ فوت ہوئے بچہ خود جنازہ پڑھاوے. وہ ایک ایسا موقع ہونا کہ وڈے تو وڈا پیر وڈے تو وڈا عالم دین وڈے تو وڈا رشتہ دار اس قسم کی دعاواں دل چوں نہیں کر سکنا جو ایک بچہ اپنے والدین واسطے کر رہا ہونا. اور جس ٹائم بچی دا نکاح ہونا چاہیے اساں اتنا علم حاصل ضرور کرنا چاہیے کہ والد اپنی بچی دا خود نکاح پڑھاوے کیونکہ اس ٹائم بچی واسطے جتنا والد فکر مند ہونا دنیا دی کوئی ہستی فکر مند نہیں ہو سکے. اس واسطے اساں کوشش کرنی چاہیے کہ اے جڑے دین ہے اساں سیکھنا چاہیے. لیکن شومیہ قسمت
کہ اساں جو والدین کلمہ سکھا چھوڑا نماز سکھا چھوڑی اس تو بعد میڈے سمیت اساں کسی دی کوئی کوشش نہیں کہ اسی دین والے پاسے ٹری اللہ تعالیٰ اساں سارے جزائے خیر عطا فرمائے میرے بیان دے وچ کسی دی اگر کوئی دل آزاری ہو گئی ہوئی تو دی معذرت اللہ تعالیٰ سارا دا آمنا قبول فرمائے جزاکم اللہ خیر